अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरा नाम हानिया है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। मेरे अब्बा स्कूल में टीचर थे। उनकी एक ही बहन थी, यानी मेरी एक ही फुप्पो थी। मेरी फुप्पो की शादी बहुत ज़्यादा गरीब घराने में हुई थी, इसलिए मेरे अब्बा ही मेरी फुप्पो का ख्याल रखा करते थे और अक्सर औकात फुप्पो हमारे घर में ही रहा करती थी। मेरी फुप्पो का एक ही बेटा था जो मेरा हम उम्र था। मेरी और मेरे फुप्पो के बेटे की बहुत ही ज़्यादा बनती थी। फुप्पो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जब भी हमारे घर आती मेरे लिए खूब तोहफे लेकर आती थी। मेरी फुप्पो के बेटे का नाम हारिस था। हारिस मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। हारिस की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो बातें बड़ों वाली किया करता था। उसकी हर बात से ऐसे लगता था जैसे वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो। उसकी अक्सर बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। मैं उसे बच्चा समझती थी, लेकिन शायद वो तो कुछ और ही सोच रहा था। वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोचता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अब तो मेरी फुप्पो और उसका बेटा मुसलसल हमारे घर में क़याम पज़ीर थे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थीं। फूफो हमारे घर रहने के लिए आई हुई थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, हारिस मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। अब वो हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा था। हम दोनों मिलकर ही खेलते और मिलकर सबक याद कर लिया करते थे। घर वाले भी हम पर बिल्कुल भी शक नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों कज़न थे। कोई भी हमारी तरफ ऐसी निगाह से नहीं देखता था और हारिस इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। हारिस को जब भी मौका मिलता वो मेरे साथ अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर देता। पहले पहल तो मैं हारिस की बातों पर गुस्सा किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे भी हारिस की बातें अच्छी लगने लगीं। मेरा खुद भी दिल चाहता कि हारिस मुझसे ऐसी बातें करे। ऐसी बातें करने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलने लगा था। हारिस के साथ साथ मैं भी बुराई की तरफ राग़िब हो रही थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि हारिस कभी भी मुझे किसी के सामने रुसवा नहीं होने देगा। दिन जैसे ही गुजरते रहे, फिर एक रोज़ हारिस मुझसे कहने लगा, मैं तुमसे ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ। मैं हारिस की कुछ बातें समझ नहीं पा रही थी। मैंने हारिस से कहा कि कैसा ताल्लुक़ बनाना चाहते हो, हम तो पहले ही कज़न हैं। हारिस मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं उस ताल्लुक़ की बात नहीं कर रहा। मैं भी बच्ची नहीं थी। मुझे हारिस की सारी बातें उस रोज़ समझ आ रही थी। हारिस मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन उसकी बातें बड़ों वाली थीं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरे हुस्न को भी चार चांद लग रहे थे। मैं पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हारिस भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। वो हर वक्त मुझे हासिल करने की ज़िद में लगा रहता। जब भी हारिस मुझे देखता, वो मुझे देखता ही रह जाता। उसकी हालत से ऐसे लगता जैसे वो मेरे साथ ज़रूर कोई खेल खेलेगा। वो मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखता था। हारिस का ऐसे देखना मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर रहा था। उसकी नीयत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि अगर ये बात फूफो और अब्बू तक पहुंच गई तो मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे। वैसे भी हारिस मुझसे 2 साल छोटा था और मेरा यह फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसे समझाऊं। ये काम ठीक नहीं है। एक दो मरतबा मैंने हारिस को प्यार से समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हारिस अपनी ज़िद पर कायम था। वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा। पहले पहल तो मुझे ऐसे लगा जैसे हारिस मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं, मुझसे कुछ और ही चाहता था। और ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ऐसे बिल्कुल नहीं होते। इस बात का अंदाज़ा मुझे उस रोज़ हुआ जब वो मेरे हुस्न की बार बार तारीफ़ करने लगा और कहने लगा, इतनी सी उम्र में तुम बहुत मोटी लग रही हो। हालांकि मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। हारिस की ये बात भी मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। मेरे लाख मना करने के बावजूद हारिस अपनी ज़िद पर कायम था। वो सिर्फ मौके की तलाश में था। फिर एक रोज़ उससे ऐसे ही हुआ कि मेरे अब्बू और मेरी फूफो बाज़ार चले गए। हम दोनों घर में अकेले थे। हारिस को जब ये बात पता चली तो वो मेरे कमरे में आ गया। उस वक्त मैं बेड पर बैठी किताबें पढ़ रही थी।
حارث میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، آؤ آج مل کر کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں حارث کی بات مان گئی اور ہم دونوں ایک مووی دیکھنے لگے۔ حارث میرے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر مووی پر نہیں تھی بلکہ مجھ پر تھی، لیپ ٹاپ کی طرف کم اور میری طرف زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت ہنس رہا تھا۔ پھر اچانک حارث نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے حارث سے پوچھا، تم کس ساتھ کی بات کر رہے ہو؟ حارث مجھ سے کہنے لگا، بس تم میری یہ بات کسی کو مت بتانا۔ میں نے حارث سے کہا، پہلے تم مجھے وہ بات بتاؤ۔ حارث مجھ سے کہنے لگا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا، بس تم وعدہ کرو کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس روز میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ حارث نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے حسن کی تعریفیں پھر سے شروع کر دیں۔ پھر حارث مجھ سے کہنے لگا، میں تمہاری چڑیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے حارث کو جب کہا کہ میرے پاس تو کوئی چڑیا ہی نہیں ہے تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پھر حارث مجھ سے کہنے لگا، کیا تم اپنی چڑیا کچھ دیر کے لیے میرے حوالے کر سکتی ہو؟ میں نے حارث سے کہا کہ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاس ایسی کوئی چڑیا نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس کے بعد جو کچھ حارث نے کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حارث مجھ سے ایسی بات کرے گا۔ اس روز پھر حارث نے وہ کچھ کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اتنی اچھی طرح سے سب کچھ کر رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکا ہو۔ وہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا تھا، لیکن مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں پھپھو اور ابو گھر واپس نہ آ جائیں۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ حالانکہ ابھی حارث کی عمر تقریباً 14 سال تھی، لیکن پھر بھی اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ حارث نے مجھے بھی ان باتوں میں لگا لیا تھا۔ اب میرا بھی ہر روز ایسا ہی من کرتا، میں حارث کے ساتھ یہی سب کچھ کرتی رہوں۔ اب میرا خود دل کرتا تھا کہ میں اپنی چڑیا حارث کے حوالے کر دوں۔ حارث بھی میری چڑیا کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتا تھا۔ حارث کا طوطا بھی کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اور حارث ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ کھیلتے تھے۔ حارث بھی سمجھداری کے ساتھ سارے کام سر انجام دیتا تھا۔ مجھے اتنا یقین تھا کہ حارث یہ بات کسی تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اب جب کبھی حارث کا دل کرتا وہ میری چڑیا لینے کے لیے میرے کمرے میں آ جاتا تھا، اور میں بھی حارث کو بالکل بھی منع نہیں کرتی تھی، کیونکہ حارث کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت ہی زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔